chini choba buni no khub shegnaniya eba buni man thaino shegnaniya chini choba do phano sikagnaniya chini o choba buino nasleganiya o choba le kemajak khoguitlangjak chini ha mai ram ei chini no kitli tubunani she ওয়েল দাম করা তো সার্ভে লইয়া দেওয়া যায় না Damsora subjur nalo chong keha meeting kono ha keha distribution program chini blanket distribution program kam chini party ni keha meeting boro chini logeo subjonal chairman chini tosiram tongo logeo chini TWF ni block committee ni president region ni president ake chini senior member joto rawo chini YTF ni block president mujes ake joto chairman BC ni chairman of tinio phaileye chongro meeting ke ham bakhela ha distribution phono ha meeting ke chini biskang ni election ro ni strategy no chitoye chong koma sala ha chong sio je ADC elakao ti pramotha ni jeta dabi abo genuine abo nau tripura sarau ni bobishot no kaham kenai ke tripura sarkar pongto bharat sarkar pongto bono implement khenai bae brau cinta bhabna lanai nau ebong শুধু development খুবই ke samo bayangya development khenai ke asol je development chini jeta nangkumo chini land rights chini political rights chini historical bangma chini je language modima culture tradition identity mo je jeta preserve khenai nau এবং 6 schedule ni je constitution o je bhabe frame ke modi ki je 6 schedule ni area o 6 schedule ni area o land je khas land forest land jeta chung use kememo control kememo power tere jaga o onaino rajyo je Karbi Anglong point di Boru Territorial Council point di abro je bhabe brana power e o abdi ke chowno po edisio chowno power e nei dorkar abdi rono chung media ni মাধ্যমে ফোন এবং বিভিন্ন প্রচার ni মাধ্যমে ফোন চং সব সময় সাউ যে চিনি রাইটস চিনি অধিকার রনি হান ইনসারনি ইন্ডিজিনাস রনি যেটা মাই মারমা আবো no দাইপ্রি রিনি উঠো বনো চিনি সাইমুমা আকে চং বড় এডিসি সরকার নাও সব সময় অনেক সময় সরকার স্টেট গভর্নমেন্ট রাও চনো ব্লেম কেও যে এডিসিও কেলেঙ্কারিং তো হা এডিসিও রাং নই সইং তো হা বড় প্রমাণ দিতো ব্রো নই সইং তো তিনিও চং যেটা মাইমো practical jeta na state government bharat sarkar thio 32,000 crore jena tba to aboni badeo na extra roni revenue tax bibhinno taxes provisional fund di bibhinno rang source local body ni je fund je collection khetomo abo to hisab saras abo jagao na additional only lai thanai ortho bosoro 2025-26 ortho bosoro nang chono 916 crore je additional allot kemo budget chini budget o allot kemo abo fund by ki develop su chong kemene abon by no chong tinio abon imsio po chini kormachari ron beton to boro po chini choi chong phonam sio je brang po state of kormachari to are phono na to local ni je source local body tax bibhinno GST TST joto na to collection kheto revenue abon bade central thio 32,000 koti na mai to ke Mami only 916 crore on inapi. Borotre fund allot kedi additional strength barai rinai ke ba additional development kenai ke ba. Ebong nani je chief minister quote je Dr. Manik Shah sao je additional area o 6,500 crore additional area ko or bibhinno source deyo bra khorcho kya mane hacho কিন্তু নাং যে 32,000 কোটি তুইমো জায়গা অনলি 6,500 crore খরচ কেমো বাই নাং বেকে প্রাউডলি সামে যে এডিসিও ডেভেলপ কে বা এডিসি উন্নয়ন কে বড় 3 ভাগে 2 ভাগ এডিসি এলাকা আবো এডিসি এলাকাও না 10,000 কোটি ফসে স্পেন্ড কেমে খোজেন জায়গাও আবো ভাই আসুকে না প্রাউড কে যে সামো আবো ঠিক অংশইয়া আম ভাই চংনো শুধু মুখু বাইকে উন্নয়ন কে উন্নয়ন পাও সায়ে রাজনীতি কেমো আবো ডিসকাউন্ট চং নাইনাই জনগণ ন জবাব রিনাই bra 28 ni 28 seat lana hiu practical nang election kepro di chong tau pon election kedi chong ready to nang 28 ni 28 seat mai nang chong no public no jawab renai ebong chong sio
जे तिप्रामथा महाराष्ट्र नेतृत्व बेसकाओ आगामी दिनो रे लाइथांनाय इसले तासा मार्जिन तुये चौ फाइनाय आबो चौ सिउर के चौ गारंटी रे सामयो इलेक्शन खेपनोदि विलेज काउंसिल इलेक्शन केदी चौ 587 विलेज कम पके चौ 500 विलेज चौ ताउफो पायो एडीसी इलेक्शन केदी 28 तानि चौ कम से कम 20-22 ता चौ ताउफो तिबिनाय चिनियाव चौ तिमेयो चौ आसु जरा चौ साराव किंतु चौ 28 तानि 28 ता तो चौ साया तपो चौ साव जे जेटा प्रैक्टिकल वास्तव जेटा अवास्तव काउनो चौ जुमला पार्टी राव सादिकले चौ सामय आबो सिकावके आंबो चौ तिनो जे डिस्ट्रीब्यूशन खेबोफो चौ चिनि छासु फान तो मोबाइ तिनि तुं दे ब्लैंकेट दे चिनि जेटा जनगणनि दुख दुर्दशा सा महा गरीब रो चौ नांख्रु दङ चिनि डेभलपमेंट विभिन्न लामा कुमा नि सामुं तां पिफनो आबोनि बादे चौ एक्सट्रा विभिन्न चिनि एलाकाओ जेटा गरीब राव नांगो आबोनो चौ पूरण खेने बये चौ बदिमा उद्योग राव लाये चौ कंटिन्यूअसली चौ तां तो चिनि बाग्रानि नेतृत्व आमये आं त्रिबिसि काउ साया तिनि चौ गाहाम के केहा प्रोग्राम हा आं खाकसा मरियो चिनि सब जोनल चेयरमैन आके चिनि जतो लीडर रावनो चिनि सिनियर लीडर रावनो जतो सपोर्ट खेये चौ गावा तमन बयनो चौ बदिमा सामुं खेलेमयो आगामी दिन हो चौ गाहाम के खेनाय हिए आशा किए आं रनजारना काउंटा